यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स में से तकरीबन 138 जो है वो इजराइल को किए हुए हैं। उधर यूएन का चार्टर है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वहाँ हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की भी बात करते हैं और साथ इजराइलियों को खुली छुट्टी भी मिली हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो एक वजह मैंने ये बताई है कि हमारे अंदर ना इत्तफाकी है और हमने अपना जोर नहीं लगाया। दूसरी तरफ यहूदियों ने मेहनत की है, यहूदियों ने इजादात किए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके कार्ल मार्क्स, उनके बड़े बड़े नाम हैं। आप ये सोचें कि हम 1.5 अरब हैं, पिछले 100 सालों में मेरे ख्याल 5-6 आपके नोबेल प्राइजेस हैं और वो 1.5 करोड़ हैं, तो उनके तकरीबन 180 नोबेल प्राइजेस हैं। नई इन्वेंशंस हैं, कोको कोला, स्टेनलेस स्टील, ये सारी इजादात, ये इवन ये जो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स वगैरह, ये सारी उनकी तरफ से वो होता रहा और वो आगे चलते रहे, उनको पता है। और उनके सरों के ऊपर पीछे हनूद और यहूद का जो बाकी लोग थे वो उनके साथ थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही वॉज बॉर्न इन 1706 और 1776 में उन्होंने ये आज़ाद तकरीबन करने की कोशिश की अमेरिका को, और 1799 में उन्होंने आइन की, वो फाउंडिंग फादर था, और आइन साजी में जो ड्राफ्ट लिखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उसमें उसने ये बहुत चीज़ों के अलावा ये भी लिखा कि मैं एक अमेरिकन कौम को खबरदार करना चाहता हूँ कि यहूदियों को आईनी तरीके से निकाल दें, वरना ये एक ऐसी लानत है हमारे ऊपर कि इन्होंने हमारी मैशत, इन्होंने हमारे ज़राए अब्लाग, इन्होंने हमारी तिजारत, हमारी हर चीज़ पे कब्जा कर लेना है। तो फिर हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी छुट्टी कराई जाए। आज दुनिया में अगर 1.5 करोड़ यहूदी हैं तो 70 लाख अमेरिका के अंदर है, और सारी मेन चीज़ों पे CNN, ये वो बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े की फिगर्स जो है, हेनरी किसिंजर कौन था, अल्ब्राइट कौन थी, और बहुत से लोग की जगहों के ऊपर यहूदी हैं। 70 लाख और बाकी सिर्फ 50 लाख इजराइल में है, तो ये 120 लाख बनते हैं। बाकी जो 30 लाख है वो तकसीम है बाकी दुनिया के अंदर। तो इन 70 लाख लोगों ने जो है, इन्होंने जकूड़ा हुआ है पूरे अमेरिका को, और दैट इज़ द रीज़न कि वो दो उनके नज़रिए हैं। उनका अपने मफादात के लिए और है, वो इजराइल के साथ बात करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन है। वो कहते हैं ईरान को न्यूक्लियर ताकत न बने, लेकिन इजराइल अगर बन भी गया है तो कोई हर्ज नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इनके ऊपर अगर हम चले गए। मैं पिछले दिनों में बरतानिया में था और वहाँ मुझे दावत दी, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने मुझे दावत दी टू स्पीक, और उसमें तकरीबन 15-20 नेशंस के लोग भी बैठे थे, इंक्लूडिंग इंडियन, ईरानियन और यूरोपियन, अमेरिकन एंड ये। तो मैंने उनको कहा कि देखो, इंटरनेशनल पीस जो है वो उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि इंटरनेशनल जस्टिस आप नहीं देंगे। एंड देन आई टोल्ड देम, आई सेड आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये भी यूएन की एक सब्सिडरी है, लेकिन मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि यूएनओ के अपने टूथलेस है, उसके रेजोल्यूशंस के ऊपर आप नहीं चल सकते, वो कश्मीर पे हो या पैलेस्टाइन के ऊपर हो। मैंने उनको ये बताया कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आपने वीटो पावर्स रखी हुई हैं। व्हाट इज दिस मेंट फॉर? और 5 वीटो पावर्स के कंट्रीज हैं। तो मैंने कहा ये किधर गई अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन काउंसिल जो है उनकी तकरीबन उसमें कोई 56 या कितने ममालिक हैं, वो उसका मेंबर नहीं है। साउथ अमेरिका पूरा उसमें रिप्रेजेंटेड नहीं है, और 1.5 अरब मुसलमानों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिनके पास वीटो पावर होनी चाहिए अपने हकूक़ के लिए। तो अगर आपके पास इनबिल्ट स्ट्रक्चर, ये आपके इम्बैलेंसेस है यूनाइटेड नेशन में, तो इंसाफ कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा कि ये बेसूद है इस तरह के सेमिनार कि आप ये कहें कि यूनिवर्सल हमें पीस मिलना चाहिए, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं है, तो पीस किधर से आएगा? अफगानिस्तान का जिक्र मैंने किया, मैंने कहा आपने उनसे एक अकॉर्ड किया, उनके मुताबिक आप बाहर निकले, आप मजबूर हो गए, आपकी शिकस्त होगी, आपने 2 अकॉर्ड किया, जाते ही आपने पूरी दुनिया के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि उनको रिकग्नाइज ना करें।
$9 ارب آپ نے ان کے کنفسکیٹ کر لیے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں ٹیررزم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ غریب لوگ کیا کریں گے جن لوگوں کے پاس پیٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو میرے خیال میں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. پھر پیس آئے گا. مجھے موقع ملا تھا یاسر عرفات صاحب سے ملاقات کا. یہ رباط میں کانفرنس ہو رہی تھی تو میں ملٹری سیکرٹری تھا اس وقت پرائم منسٹر صاحبہ کا، اور وہاں تھا. ادھر بھی وہ تو بڑے جوش سے آگے آتے تھے، لیکن چونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر انصاف نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات ہم کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کو اپلائی سلیکٹڈ بھی کرتے ہیں. انڈیا کو آگے کرتے ہیں، خواہ ادھر زیادتی ہو جائے، مسلمانوں کو جلا دے، کشمیری لیڈروں کو بند کر دیں، لوگوں کو قتل کر دیں، سر عام لوگوں کو سٹون مار کے بھی ختم کر دیں، تو nobody bothers. Why? Because انڈیا جو ہے اس کو تو چین کے خلاف کھڑا کرنا ہے. انڈیا تو بڑی منڈی ہے، وہاں تو ہم نے چیزیں بیچنی ہیں، تو پھر انصاف کی کدھر ہے؟ تو therefore بین الاقوامی سطح پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جہاں بین الاقوامی انصاف آئے، تو پھر ہم یہ جو مین موومنٹس ہیں ان کو. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر لندن بھی گیا تھا آن کشمیر، اور وہاں بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی بات کی تو دے ور کنونسڈ، لیکن دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو اینی تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر انصاف نہیں، اور اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ڈوم اور گلوم کا، جیسے عبداللہ گل ہمارا بیٹا ہے، بہادر اور صحیح اچھی بات کرتا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا. اللہ کے کرم سے پاکستان ایک عظیم قوم ہے، ہمارے لوگ، ہمارے پاس بیسٹ آرمی ہے، دنیا کی مانی ہوئی بیسٹ فوج ہے، ہمارے پاس بیسٹ نیشن ہے، ہمارے پاس آپ جیسے محب وطن لوگ ہیں. ہم خدا کے کرم سے مشکل سے آگے نکلے. وہ صرف بات یہی ہے کہ نیک نیتی ہو. جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خیرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم زبان سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہے، آپ کے قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اس کے اوپر قرآن ورس بھی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ کے کرم سے ہمارا ایمان مضبوط ہے. مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں، پاکستان وجود میں آیا تھا رمضان کے آخری عشرے میں، نزول قرآن کے دن 27 رمضان کو. یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور اس ملک کو انڈو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں اس ہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم ہر اس قوم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات کے مطابق کھڑے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو میں آخر میں احمد ندیم کاشمی کی اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.